Assalamualaikum. Hello everyone. At this time, my group and I would like to explain to you about onomatopoeia is and how to analyze the comic with it. We have two comics to analyze, uh, and we will tell you what does the word mean about. Okay. The first is definition of onomatopoeia. Onomatopoeia is a word that sounds like the noise it describes. So, onomatopoeia adalah kata-kata yang menjelaskan suatu suara dalam cerita, contohnya di dalam komik. Some onomatopoeia examples include the words boing, gurgle, clap, zap, and pitter-patter, etc. Oke, jadi onomatopoeia ini berfungsi membantu kita, para pembaca, untuk memudahkan kita mengerti bagaimana suara dalam cerita tersebut terjadi. And the next slide is common examples of onomatopoeia. As we explained before, almost all animals' noises are examples of onomatopoeia. Onomatopoeia. There are hundreds of other onomatopoeia examples in English language. However, here are some categories of words along with a sample of each. The first one is machine noises. Itu seperti honk, beep, boom, clang, zap, and boing. And the next is animal names. Chuku, whippoor, whooping, and cicade. Impact sounds itu kayak boom, crash, wet, thump, and bang. And the next is sound of the voice. It's like shush, giggle, growl, whine, murmur, blurt, whisper, and hiss. And natural sounds is like splash, drip, spray, whoosh, buzz, and rustle. There is a tradition in comic books of using onomatopoeias during fight scenes. These words such as wham, pow, beef often accompany an image of a character knocking out another one to add a sense of sound effects. For example, there are two comics with two different languages. It has the symbol onomatopoeia, and let's translate. Okay. The first one in the picture, there is one of the cute orange cat that's already famous in the comic series. The name is Garfield. The image shows the background of on the stage where Garfield is performing. But there is noise from under the stage. It can be seen from the symbol of onomatopoeia with the symbol blah 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 with two bubble text. You can see on the screen with the two. And there are two people talking and stole Garfield's attention. In the second picture in the middle, or yes, you can be seen Garfield was disturbed by the noise from the audience. The Garfield repented and said, "Hey, I'm trying to do a show here. Would you to mind paying attention?" Then replied with two bubble text that said sure and sorry. And the last picture, you can see Garfield feel so angry, and you can see the audience so crowded and said boo boo. You can see from the onomatopoeia with the symbol boo boo. Oke. Kita akan bahasa Indonesia kan, translate dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia ya. Nah, jadi, terdapat satu skrip komik yang memiliki latar sedang berada di atas panggung. Terdapat satu kucing orange yang biasa dikenal sebagai Garfield, sedang melakukan pertunjukan. Lalu terdengar suara gaduh di bawah panggung. Itu terlihat dari simbol onomatopoeia bla 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 dengan dua bubble text ya. Jadi ada dua orang yang sedang berbicara nih di saat Garfield sedang melakukan pentas. Lalu di gambar kedua,
Garfield menegur dengan cara, bisakah aku mendapatkan perhatianmu? Aku sedang melakukan pertunjukan. Kedua orang tersebut mengalihkan perhatian dari obrolannya sejenak, lalu berkata, tentu saja, dan satu lagi mengucapkan maaf, dan hanya selang beberapa waktu saja, kedua orang tersebut membuat suara yang lebih gaduh dari sebelumnya. Terlihat dari simbol onomatopeia dengan tanda bu dengan berwarna merah dan besar, dengan dua bubble text dan dengan wajah Garfield yang datar dan malas untuk menegur kembali. Jadi itu dia sedang melakukan pertunjukan, terus ada yang melakukan berisik gitu, dia terganggu, dia berhenti sejenak tapi tetap berisik kembali. Seperti itu sih isi dari ceritanya. Next. Nah, in the next picture we have in the first picture, first row, we have in the second image, in the first scene, there's Garfield pressing the phone button, seen from the symbol of onomatopoeia with the words beep beep beep, beep boop boop, with the movement of holding the phone with the finger press the button. Jadi di foto pertama ini kelihatan si Garfield tuh lagi megang gagang telepon sambil tangannya tuh nyentuh-nyentuh nomor dari telepon itu, dan ada bubble text seperti beep 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 boop, itu menandakan bahwa Garfield sedang menekan nomor atau ingin menelpon seseorang. In the first picture, second row, itu yang di tengah, there was a voice of the receiver of the phone with Luigi's Pizza prolog staff, and Garfield listened for a moment, and the owner was in his back watching. Nah, jadi di foto kedua ini si Garfield mengangkat telepon, ternyata itu ada dari seberang telepon tuh ada suara staff pizzanya, dan di belakangnya itu ada si ownernya memperhatikan si Garfield. Dan the third row itu yang the last one, Garfield gave his phone to his owner and said, "This is for you," with a flat face. The owner of the Garfield knew the meaning of the phone. Nah, jadi si owner tuh udah tahu kalau telepon itu tuh ada seseorang yang nelfon dan harus diangkat sama si ownernya itu. Jadi dari komik sebelumnya udah kita bahas itu, sekarang kita akan translate ke bahasa Indonesia. Nah, si Garfield, si kucing oranye ini melakukan panggilan ke tempat pizza. Dia mengetik tombol telepon, terlihat dari simbol onomatopoeia yang bertuliskan beep 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 boop boop, dengan gerakan tangan memencet tombol dan gagang telepon di telinganya. Lalu, sang pemilik kucing memperhatikan Garfield di belakangnya. Dari penerima telepon terdengar staf pizza Luigi Palmer memberikan salam, lalu tanpa berbicara, sang Garfield memberikan gagang telepon kepada pemiliknya dan berkata, "Ini ada telepon untukmu," dengan harapan pemiliknya menjawab dan memesan pizza untuknya. Baik, ini ada satu strip komik lagi. Jadi in the picture one, first row, there was a dog near the pond at the same time. The pond rang loudly, marked with the symbol onomatopoeia with the words ring ring and the melodic symbol with a picture of vibrations on the pond. In the middle, then the dog shouted at the pond that was ringing loudly, marked with the symbol onomatopoeia bark bark bark, with the dog's face groaning facing the pond. And the last picture, at the end, Garfield asked the dog, "Did you make the phone ringing stop ringing?" And the dog just gave a thumbs up to Garfield, agreeing that the phone stopped ringing because of his voice. Oke, mari kita translatekan ke bahasa Indonesia ya. Jadi di satu komik ini tuh dia berceritakan ada lagi di suatu tempat. Ada seekor anjing yang berada di dekat telepon. Teleponnya secara bersamaan berbunyi keras nih, ditandai dengan onomatopoeia bertuliskan ring ring dengan gambaran ada getaran pada telepon. Lalu sang anjing berusaha untuk menghentikan bunyi teleponnya dengan cara menggonggong ke telepon tersebut. Terlihat simbol bark 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 yang terlontar dari mulut sang anjing dengan posisi wajah sang anjing menghadap ke telepon. Dan di akhir adegan ada Garfield yang bertanya, "Apakah kamu membuat teleponnya berhenti?" Sang anjing hanya mengacungi jempol tanda mengiyakan perkataan Garfield. Hehe, padahal dia itu beranggapan kalau bunyi telepon itu berhenti karena dia telah menggonggongi bunyi telepon tersebut. Seperti itu ya untuk jokesnya di sini. Next. Oke. Komik selanjutnya yaitu tentang si Juki, episode 19 tentang perpisahan. Nah, situasinya ini adalah si Juki menunjukkan niat kepada bosnya bahwa ia ingin keluar dari pekerjaannya.
karena ia ingin membuka rahasia yang selama ini ia simpan di balik wajahnya. Lalu dia membuka topeng yang dia pakai di depan bosnya dan bosnya terkejut. Wajahnya itu menunjukkan atau mengidentikan ia adalah seorang kandidat pemimpin negara ini. Di samping Juki memberitahukan alasan mengapa ia ingin keluar dari pekerjaannya, bosnya juga memberitahu rahasia nih kepada Juki bahwa ia memakai topeng yang selama ini dan ia membuka topengnya juga. Terus keduanya terkejut. Bisa dilihat dari kata-kata yang dikeluarkan Juki, yaitu tada, dengan ornamen garis-garis di sekitar kepalanya. Jadi kelihatannya tuh Juki mengejutkan bosnya, dan simbol deg-deg saat bosnya ingin membuka topeng yang terkesan keduanya terlihat panik dengan apa yang terjadi. Lalu adegan terakhirnya adalah si Juki sangat terkejut dengan wajah bosnya yang sebenarnya. Lalu Juki terjungkal dan membuat suara gubrak sebagai simbol dari impact sounds tersebut. Nah, kalau yang tadi itu translate ke bahasa Indonesia, sekarang kita translate-nya ke bahasa Inggris. Okay. The first picture is si Juki series 19 episode. It's about separation. The situation is Juki proposes to his boss that he will be out of his office because he wants to tell the secret around his face. What he actually is that he keep all the time. So he opens the mask and the boss shocked. His face shows that he is the candidate leader of this country. Despite of Juki tell the reason why he wants to quit the job, the boss tell the secret too to Juki that he also wear a mask all this time and he opens his mask too. Both of them shocked, and it can be seen from the symbol of onomatopoeia with the symbol tada with the lines around his head. So it looks Juki surprised the boss. And deg-deg sound. The last scene is Juki very shocked with the actual face of his boss, and Juki tumble forward and make sound gubrak as onomatopoeia of impact sound. Nah, next komik masih tentang si Juki. Tapi yang ini tentang demam Flappy Bird. Jadi ceritanya, dalam sebuah kantor ada dua karyawan yang sedang mengerjakan pekerjaannya di depan layar komputernya masing-masing. Lalu karyawan pertama menggeram dengan suara kayak grrr dan protes tentang jaringan internet yang lambat. Jadi itu dia nggak bisa menyelesaikan pekerjaannya lebih awal. Lalu adegan ketiga dan keempat, mereka mendengking bersama dengan suara karena internet mereka mati total. Anehnya, adegan terakhir menunjukkan tentang Juki itu tidak mendengking karena internetnya, melainkan karenanya kalah main Flappy Bird itu. Lalu the first employee marah dan melempar monitor komputernya ke kepala si Juki. Itu membuat suara pukulan keras dengan duh di kepala si Juki. Oke, sekarang kita translate to English ya. At the additional staff office, there are two employees doing their duties on their computers. The first employee growling with grr and complain about slow internet, so he cannot finish his work earlier. Nah, onomatopoeia di sini itu yang growling with grr. Yeah. The third until first scene, they winning together with because the internet totally off. Surprisingly, the last scene is show about Juki didn't win because of the internet, but he was loose playing Flappy Bird. The first employee was angry and throw his computer to Juki's head. It makes a whack sound with duh over his head. Oke, the next one is picture 2 part 3. Di sini masih ada juga komik seri si Juki. Jadi kita jelaskan dulu dari bahasa Indonesia. Si Juki gambar ketiga. Nah, di scene pertama ini terdapat seorang reporter laki-laki bernama Juki yang sedang membawakan berita bencana alam banjir secara langsung atau live. Saat melaporkan berita, si Juki ini berbicara bahwa banjir di daerah tempat dia meliput sudah mencapai pinggang orang dewasa. Dan sang penonton panik terlihat dari onomatopoeia
Technetier simbol boom di akhir gambar sambil bergumam, apa? Gawat sekali saudara Juki. Nah, terus di scene berikutnya, yaitu scene kedua, sang reporter dengan nada ceria dengan tangan membentuk pose dua jari berbicara yang sedang jongkok, menegaskan bahwa banjir di daerah tersebut sudah mencapai pinggang orang dewasa, tapi kalian sedang jongkok. Nah, sang reporter memancing penonton menjadi kesal. Terlihat dari onomatopoeia Technetier simbol boom di akhir gambar dan penonton berkata, jangan main-main Juki. Nah, terus di scene selanjutnya ini, scene ketiga, sang reporter berucap kembali dengan nada lesu dan sedih. Di atas genteng, menegaskan bahwa banjir di daerah tersebut sudah mencapai pinggang orang dewasa, tapi kalau sedang jongkok di atas genteng, dengan onomatopoeia bertuliskan dong, dan posisi kameramen full menyorot banjir, dan posisi reporter Juki dan juga penonton pun merasa kaget. Terlihat dari onomatopoeia bertuliskan gubrak, karena ternyata reporter Juki sedari tadi tidak bercanda. Nah, di next slide kita akan translate ke bahasa Inggris mengenai si Juki ini. Oke, translate to English. Scene pertama ini, a reporter named Juki is presenting live news about disaster of flood. While he's presenting, he thought the flood in the area has reached an adult waist. Then the blooders were panicked. It seemed from onomatopoeia, Technetier symbol, boom, in the end of the first scene. He is winning. What? It's a serious thing, Juki. And the next scene is the second scene, and the reporter giggles with his finger, continuing said, while squinting, clarified that the flood in the area has reached an adult waist while squinting. The reporter provoked boulders being angry, it seems from the onomatopoeia Technetier symbol, boom, in the end of scene second. And the builders say, how dare you, Juki? And the last scene, the third scene, the reporter said sluggishness and sat on the rooftop, clarified that the flood in the area has reached an adult waist, squatting on the rooftop with onomatopoeia written down, and the camera position full recording the flood and reporter's position, and the builder's surprise, it seems from onomatopoeia written gubrak, because the reporter didn't joking from earlier. Okay, everyone, that's about our presentation about onomatopoeia. Hope you understand with our explanation. Thank you very much. Bye-bye. Bye.